السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة TS FPP على اليوتيوب. ومن خلال هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحاول نشرح لكم لي فيناليتي دو لونتربريز. ملي كنقولوا فيناليتي يعني هما لي زوبجيكتيف لي بوت، يعني أهداف ديال واحد المقاولة ولا ديال واحد الشركة. إذا على بركة الله نبداو بالشرح. Les finalités ou missions de l'entreprise sont les raisons pour lesquelles il est accepté par son environnement. Ce sont des buts plus durables que les objectifs, avec des échéances imprécises. Ils répondent à des questions du type que voulons-nous devenir, quelles sont nos motivations. Les finalités contribuent à la cohésion de l'entreprise et les orientent les décisions stratégiques. كما قلت لي فيناليتي هما لي ميسيون لي زوبجيكتيف ديال واحد المقاوله، يعني من خلال هاد لي فيناليتي وهاد لي ميسيون جات هاد لونتربريز وتاكسبتات باغ لونفيرونمون ديالها. يعني كون ما كانش عندها دي زوبجيكتيف دي ميسيون راه ما غاديش تكون اون انتربريز. علاش غنديروها حين ما عندناش اهداف؟ علاش غنديرو هاد لا سوسيتي هادي؟ نشوفوا les finalités économiques. Produire et distribuer des biens et services, but commun à toutes les catégories d'entreprises. Les entreprises industrielles, les entreprises agricoles, etc. يعني ملي كنهضروا على les finalités économiques, les buts, les missions économiques d'une entreprise هي إنتاج وتوزيع البضائع والخدمات les biens et services. produire et distribuer les biens et services. هذا هدف مشترك ديال جميع الشركات، ديال جميع المقاولات، سواء الصناعية، التجارية، الفلاحية إلى آخره. Assurer la survie de l'entreprise et sa croissance, excepté dans certaines entreprises qui sont créées pour une mission précise temporaire. يعني خاصها تأمن الاستمرارية ديالها، survivre بقاء، تأمن الاستمرارية ديالها، لا كرواسونس، التطور ديالها. الا استثنينا بعض الشركات اللي كتكون يعني كتخيا واحد المهمة محددة temporairement، يعني ما عندهاش أهداف durable. Produire un profit, préserver le patrimoine sont des buts majeurs. Cette recherche de profit distingue les entreprises privées marchandes des entreprises publiques et des associations. يعني le profit, الربح، préserver le patrimoine ديالها، هادو parmi les buts majeurs ديال les entreprises. نشوفوا les finalités humaines. Elles concernent aussi bien les ambitions des régions, prestige par exemple, que l'épanouissement du personnel, bonnes conditions de travail, bien-être des salariés, participation au pouvoir de gestion. ملي كنقولوا هنا أهداف إنسانية يعني تكون des bonnes conditions de travail, le bien-être des salariés, participation au pouvoir de gestion. Le prestige par exemple, le prestige, le bien-être. Les finalités sociétales, la sociétable, elles peuvent coexister avec les autres finalités dans la plupart des entreprises, mais pour certains, elles constituent des finalités primordiales. Le service public ou l'indépendance nationale sont des finalités principales des entreprises publiques. يعني بحال هنا أهداف مجتمعية sociétable، يعني هنايا مثلا le service public, l'indépendance nationale sont des finalités principales des entreprises. هادشي اللي يمكن لي نقول لكم على لي فيناليتي دو لونتربريز. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا، كنتمنى انني نكون وصلت لكم شي فكره، ودائما تكونوا كتستافدوا معايا ومن هاد لي فيديوهات اللي كندير. كنتمنى لكم التوفيق. ما تنساوش تابوناو في لاشين باش دائما توصلوا بجديد، وتتبعوا جديد القناه على الفيسبوك TS FPP. كنتمنى لكم التوفيق مره اخرى. تهلاو في راسكم.